कौन आमको किए भी कहूना अंतिम काल बोली आमको किए कहूना एबे जने लोक तेल बिकवा आसला कहला कि से तेल बिकु कहला पानी बिकु कहला कही ना से कौन कहबा चाहे शेष ना आरंभ एठी भी एते लोक न थांते जदि तेल पानी बिक्री था ए पड़िया पड़िया अंडी वाक्य सुनवा में कि आसले ना आश्चर्य होती लोक मान आम एते वर्षर ख्रिस्टियान एते पुराना ख्रिस्टियान एटा विश्वास मानकर भूल नहीं एटा तांकर पालक मानकर भूल जैसे पालक माने से शिक्षा दे नांती अरे बाबू पानी रे पावर नहीं तेल रे पावर नहीं गामछा रे पावर नहीं पावर प्रभु को ठारे अछि सुस्थता प्रभु को ठारे अछि शक्ति प्रभु को ठारे अछि तुमे प्रभु को पछरे जाओ प्रचार तो पछरे पागल ही बुलो नहीं एबे केतिन गले मझिरे प्रार्थना साबुन भी बिकुथिले ये साबुन प्रार्थना साबुन पाप थई हबो ना काछु कुडिया छियो केतिन गले प्रार्थना चोदर बिकिबे कमल बिकिबे ए कमल गुडा इसले सब पाप किनिबे लोक माने किनिबे प्रार्थना रुमाल किनुछु कौन मोर प्रिय भाई भोनी माने आमे शेष काल रे अछु एटा बाइबल हमको कहउछि किंतु हमको के बुझाउ नांती त तुमे शेष काल रे अछो तुमे शेष मुहूर्त रे अछो एटा के हमको कहउ नांती আজি एवं आसंता काले हम ध्यान करबा और वाक्य रो देखबा जे हम शेष काल रे अछु बोली हम केमती जानि पारबा मस्त खोलो तो अपन माने प्रथम वंशावली तार 12 पर्व 32 पद प्रथम वंशावली 12 पर्व 32 पद और इसाकर संतान मध्य 200 प्रधान लोक एमाने कालज्ञ इस्राएल रो की कर्तव्य ताहा जानिले और सेमाने सेमान को भ्राता समझते सेमान को आज्ञा बहुथिले दे कौन लिखा जाछि प्रिय भाई भोनी माने जे इसाकर संतान मध्य 200 जन कौन थिले प्रधान लोक थिले ए माने कालज्ञ माने कौन काल को जानिबा लोक तुमे को काल रे अछो बुझाइबा लोक আজি लोक भाववादी बोली कहउछो तुमे केमती भाववादी जदि भाववादी लोक माने को समय रे भाषा करूछथि को समय परमेश्वर कहंती जते बेले निनिवे लोक पाप कले प्रभु जुनस को पठेले जाई को एमान को शेष समय आसला जते बेले साउल राजा भूल कले सामुएल को प्रभु पठेले करेक्शन करबा पाए सुनबा कि न सुनबा अलगा कथा कहबा में पठेले जते जीवना लोक माने पाप काम कले ओबाटा गले प्रभु जिरिमिया को पठेले इस्राएल लोक माने पाप काम कले आमोस को पठेले प्रभु पठेले जते राजा दाऊद भूल काम कले से समय प्रभु जने भाववादी को पठेले मोर प्रिय भाई भोनी माने पठेले नाथ नासिले ताको पाक भाववादी कोन भाववादी रो काम विपथगामी लोक मानको प्रभु को पाकरे फेरिबा पई चेतावनी देबाटा होची भाववादी रो काम प्रॉफिट होची परमेश्वर को तुरी जे लोक मान को घोषणा करिवो कहिवो पाप फेरिबो ना विनष्ट हेबो जदि फेरिबो प्रभु तुमको दया करिवे जदि फेरिबो नाही प्रभु को दंड पाइबो भाई रेडी हेइथो एटा होची भाववादी रो सोलो बट अल्टीमेट भलिया समझिबे
सीधा कथा हुए मु जानी नहीं आज भाववादी मैंने कोटरू बाहर छतु फुटला भाया 3टा बुट 4टा सुट धरिक बुलुं भाववादी आपण के बाइबल देखी भाववादी मान को बॉडीगार्ड थी देखी प्रिय माने भाववादी को बॉडीगार्ड दरकार नहीं इलिशा को देखी इलिशार चारिआडे अग्निमय रथ अवश्य थिला भाववादी जिरिमियों को पचरे कई नथिले अग्निमय रथ के अस्प भी नथिला जेतेले चाहुते लोक मारुथिले माड खाउथिले भाववादी एलियनर आत्मा थिबा भाववादी होचंदी बाप्तिस्म जहन तांकर मस्तक छेदन करा जाउछि मोर प्रिय माने मु कहि रखे समय आसीछि कारण एबे शैतान निजे आसबो नाही शैतान कोन करिबो हम पाखकू पठेइबो लोकमान को पठेइबो भ्रमित करबा पे पठेइबो से मु आपन मान को कहि रखे आज वाक्य सुनिबा समय रे आमे प्रत्येक सावधान हेबा कोन लिखा जाउछि एटा कहिला बेल को मु कहि रखे माथ्यू तार 7 पर्व 15 पद माथ्यू 7 पर्व तार 15 पद कोन लिखा जाउछि भंड भाववादी मान को थारु सावधान होई थाओ यीशु कहउचंती भंड भाववादी मान सावधान होई थाओ से माने मेंढा बेसरे तुमाने पाखु आसंती किंतु अंतर रे से माने हिंसक बाघ नष्ट करिवे विदीर्ण करिवे सर्वनाश करिवे बाइबल रु बड़ के भी नहीं वाक्य रु बड़ के भी नहीं ई मन प्रभु कोन करिसथि तांको सकल नाम अपेक्षा तांको वाक्य को से महत्व करिसथि एमति वाक्य हम हाथ रे अछि आ से वाक्य रो आज हम ध्यान करूछु कोन प्रथम पीतर 4 पर्व 7 पद कोन समस्त विषय रो अंतिम काल सन्निकट सब विषय समाप्त होगा ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ प्रथम वंशावली तार 12 पर्व 32 पद रे आ इसाक संतान मध्य 200 प्रधान लोक थिले ए माने कालज्ञ थिले कालज्ञ माने कोन काल को जानि करी कहउथिले तुमे को काल रे बास करूछो या परे कोन हबो तार परे कोन हबो एटा कले कोन हबो एटा न कले कोन हबो कालज्ञ माने बुझाउथिले हम तो कालज्ञ का नहीं प्रिय माने एटा केमती आजिकल डॉक्टर भलिया पेशेंट मरबा को जाउथिबो नाही बंची जिबे ऑपरेशन कले से बंची जिबे खाली 4 लाख टका खर्च होबो से बंची जिबे 4 लाख नेबे आ ऑपरेशन करबे तापरे मरबो से प्रिय भाई बोले माने आजिर डॉक्टर को और आजिर भाववादी समान से भी ठकुची ये भी ठकुची आज वाक्य सुनला बेल को सावधान मो प्रभु को धन्यवाद दउची अल्प लोक आसीच काली की बाकी लोग यात्रा देखबा कसले यात्रा माने मु कहउतली भाई मान को एडे बच्चो टेंट बनै छना नहीं देखो तो लेउटी ए टेंट हमें व्यवहार कोले कि न कोले भी टेंट वाला पैसा नबरा नहीं से नबो ए साउंड वाला पैसा नबरा नहीं नबो एटी मीटिंग हले कि न हले आपण मन नेबे कि नहीं नेबे मन नेबे कि नहीं मो भी नहीं आपण मान को जणा नहीं काली को आसन तो कोई भी लोग काली तो कोई आज नहीं मु द्वितीय थर डाक बोली बोले नहीं प्रभु को दास भाव रे सीधा कथा हुए मुह पर कथा हुए पैसा को गोत्रे फळुची नहीं भौणी मान सुभद्रा जोजना मीटिंग करूछन
नहीं कौन ना सरकार हमको पैसा दीजिए न खाई न पीकी पैसा जोगाड़ कर मीटिंग करबो लोक आसबे केमती कथा मैं बुझी पारु प्रिय भाई भौणी माने आमे शेष काल रे बास करूछु शेष काल आज वाक्य ध्यान करबा पई जाउछु आपण तो देखिबे माथ्यू ता 16 पर्व सेठी गोटे कथा लिखा जाउछि माथ्यू तार 16 पर्व 3 पदरे आ प्रातः काल रे कहि था कहीं एठी फारूसी और साधुकी माने प्रथम पदर देखिबे फारूसी और साधुकी माने ताको निकट को आसी ताको परीक्षा करबा अभिप्राय रे सेमानकु आकाश रो गोटे चिन्ह देखाइबा पई अनुरोध करे कोटा आकाश रो चिन्ह सब बेले गोटे आकाश रो चिन्ह देखुछ जियोस कोन करथिले सूर्य को अटकाई देथिले गोटे चिन्ह थिला एलियो कौन करथिले आकाश रो वृष्टि आनी थिले अग्नि आनी थिले तो लोक कहउछथि गोटे चिन्ह दियो तापरे 2-3 पद किंतु शेष में उत्तर देले संध्या समय माने कहि थाओ भलो पाग हेबो कारण आकाश लाल होई अछि सुनतु आकाश जदि लाल होई जिवो बोले संध्या बेले भलो पाग तापरे प्रातः काल कही था आज झड़ हेबो आकाश लाल और मेघुआ जदि सकाळे आकाश लाल और मेघुआ हेबो संध्या कौन हेबो झड़ हेबो तुम्हारे आकाश लक्षण भेदाभेद बुझी पारुछ किंतु काल लक्षण बुझी पारु ना हो कौन आकाश लक्षण बुझुछ किंतु काल लक्षण बुझ मोर प्रिय भाई भौणी माने आज वाक्य सुनिबा बेले मन रखितांतु आपण को काल रे अछंती आपण शेष काल रो शेष मुहूर्त रे अछंती एटा शेष काल नाही आपण जो काल रे अछंती एटा शेष काल नुहे शेष काल केबे आरंभ होला एप्रिल पुस्तक देखिबे एप्रिल पुस्तक प्रथम अध्याय तार 2 पद 1 और 2 पद ईश्वर पुरा काल रे विभिन्न भाग रे और विभिन्न प्रकार भाववादी मान को द्वारा पितृपुरुष मान को कथा करी एही शेष काल रे पुत्रन को द्वारा हम मान को कथा कहि अछंती को काल रे शेष काल रे माने प्रभु यीशु प्रथम आगमन ही शेष काल रो आरंभ अटे प्रभु यीशु प्रथम आगमन शेष काल रो आरंभ अटे ए शेष काल रे पुत्र को द्वारा मान कथा कहि अछंती तांको से समस्त विश्व अधिकारी को नियुक्त कले और तांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले जिसु कौन कले विश्व सृष्टि कले आमर सनातनी माने कौन कहउछंती विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मांड गुणा लगाई देले माने आमे पुनी ब्रह्मांड भितरे वास करूछु जतकी एटम बम कोठी अछि ब्रह्मांड भितरे अछि ए रेलवे लाइन को भितरे अछि ब्रह्मांड भितरे अछि सब समुद्र ब्रह्मांड भितरे अछि 800 कोटी लोक ब्रह्मांड भितर अछंती बुझी पारो नहीं एते पहाड़ पर्वत नदी नाल कोठी अछि ब्रह्मांड भितर अछि अपाठुआ मूर्ख भय कथा करबार नहीं एटा ब्रह्मांड नुहे एटा विश्व अटे आमे विश्व रे वास करूछु ए विश्व को के सृष्टि कले किछि सृष्टि करि नांती आनी करे ब्रह्मांड ए ब्रह्मांड कोन रसला ए ब्रह्मांड कहीं आनले जानी कहवा चाहते शुणु ब्रह्मांड कहीं आनले कारण माने ब्रह्मा को बिना बंची पारबे नहीं ए ब्रह्मा किए
ଯାହାଙ୍କର ପାଟି ଆଡେ ପୁଣି ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାବି ଦେଖ, କେବେ ପାଟି ଆଡେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ? କୋଉଠି ହେଇଛି? ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ହେଇଛି? ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି କିଏ ପାଟି ଆଡେ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଭାରତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏକା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଟି ଆଡେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଛାତିରୁ ବାହାରିଛି, କିଏ ପେଟରୁ ବାହାରିଛି, କିଏ ଜଙ୍ଗୁରୁ ବାହାରିଛି, କିଏ ପାଦରୁ ବାହାରିଛି। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ପଡି ପାଦ ଆଡେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ପାଦ ଆଡୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ଅଛି ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉ ଖାଉ ସେଟା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଖାଲି ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡେ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ପୁଣି ପାଦୁଆରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ସେମାନେ ପୁଣି ପାଟିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ମାନେ ସେମାନେ କହୁଥିବେ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିବୁ। ଆମର ବେକରେ ଗୋଡ ଦି ଠିଆ ହେଇଥିବ, କାରଣ ଆମେ ପାଦ ତଳେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଥିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏବେ କରୁନାହାନ୍ତି ପାଟିଆରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ। ଅବାନ୍ତର ଅବାସ୍ତବ କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖା ଗଲେ ପାଟି ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କଥା ହଉଛୁ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି କଥା ହଉଛୁ। ଶେଷ କାଳରେ ନାହିଁ ଆମେ ଶେଷ କାଳର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ। କାରଣ କଣ? ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ କାଳରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ହିଁ ଶେଷ କାଳର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଶେଷ କାଳର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ, ତେବେ ଆମେ ଆଜି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ? ଶେଷ କାଳରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ। ପ୍ରେରିତ ତାର 2 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଶେଷ କାଳରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ମାନେ ପେଣ୍ଟିକସ୍ତ ଦିନକୁ ଶେଷ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ପେଣ୍ଟିକସ୍ତ ଦିନ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯଦି ଶେଷ କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବେ ଆମେ ଶେଷ କାଳରେ ନାହୁଁ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଭିତର କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶେଷ କାଳର କେତୋଟି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଶେଷ କାଳରେ ଅଛନ୍ତି? ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ, ତାଙ୍କର ସେ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଆପଣ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଭଲ କରି ବୁଝିପାରିବେ। ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ମାତ୍ର ହେ ଦାନିଏଲ, ତୁମେ ଶେଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই বাক্য সকল বন্ধ করে মুদ্রাঙ্ক এই পুস্তক মুদ্রাঙ্ক করে রখ। অনেকে এনে তেনে ধাবমান হেবে, অজ্ঞানর বৃদ্ধি হেব। শেষ কালের কোন হব? লোক মানে এনে তেনে ধাবমান হেবে। তা মানে কোন? আজি এটি কালিকি সেটি থিবে। মু তবে ভুবনেশ্বরରୁ দিল্লী যাଉଥିଲି, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିଥିଲି ହେଲା, ବସିଲି, ଗୋଟେ କଫି କିଣିକରି ପିଇଲି, ଆଉ ଟିକେ ବାଇବଲ ଖୋଲି ପଢିଲା ଭିତରେ ଟିକେ ସମୟ କହିଥିଲା, ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଚଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲା ଚଢିଦେଲା। ଉଡ଼ିବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି, ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ। କେମିତି ଏଟା ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କେତେ? 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟା।
ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ବରପୁର ବି ଯାଇପାରିବେନି ବସ୍ରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଉଛି କାହିଁକି ଶେଷ କାଳରେ ଦୂରତା କମିଯିବ। ରାସ୍ତା ସେମିତି ଏବେ ରାସ୍ତା ବି ସେମିତି ବନା ହଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କନ୍ଧମାଳର ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି। କନ୍ଧମାଳ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସହର ଗୁଡାକର ରାସ୍ତା ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ। କନ୍ଧମାଳକୁ ଏତେ ରାସ୍ତା ପକାଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? କନ୍ଧମାଳକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିବେ, ଆହୁରି ଆମର ଜମି ବାଡି ସବୁ ଚାଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଦିବାସୀ ନାହିଁ ବନବାସୀ ବୋଲି। ତମେ ବନରେ ଯାଇ ବାସ କଲ, ଏତିକି ବର୍ଷ ବାହାର ସେଟା ଆମର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଖଣିକୁ ବିକିବେ, ଜମିକୁ ବିକିବେ, ସବୁ ବିକିବେ, ଯିବ କୁଆଡେ? ଏବେ ବି ଯଦି ଯେ କରି ବୁଲବ ବୋଲି ଜାଣିବ ତୁମେ। ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯେ କରିବ ବୁଲବା ଲୋକେ ଆମର ଆଦିବାସୀ। ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯଦି ଯିବେ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ବି ହେବ, କୁ ମେଳା ବି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଦରକାର ଯେ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, କ୍ଷତିକାର ହେଲା, କନ୍ଧମାଳରେ ବାସ କରୁଥିବା କନ୍ଧମାଳ ବାସରେ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀର କ୍ଷତି ହବ, କାହାର କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ଏବେ ମଣିପୁର ବାସୀର କ୍ଷତି ହେଇଛି। ମଣିପୁରର ଲୋକମାନେ କୁକି ହୁଅନ୍ତୁ କି ମେଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଦୁଇଟା ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିବା ଲୋକର କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କନ୍ଧମାଳର ଯୋଉ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, କାହାର କ୍ଷତି ହେଇନାହିଁ, କନ୍ଧମାଳର ଥିବା ଲୋକର କ୍ଷତି ହେଲା। ଏବେ ଯଦି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଆହୁରି କ୍ଷତି ହବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେତେ ସମୟ ହବ, ଆପଣ ଟିକେ ଯିବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ବୁଲନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରେ ମେନ୍ ରୋଡରେ ବୁଲନ୍ତୁ। କନ୍ଧମାଳର କେତେ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଠି, ବଜାରରେ କେତେ ଦୋକାନ ଅଛି ନାଇଁ। ବଡ ବଡ ଦୋକାନୀ ବାହାରର, ବଡ ବଡ ହୋଟେଲ ବାହାରର, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କରି ସେମାନେ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଲୋକର କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାଲିଗୁଡା ଯାଆନ୍ତୁ, ବାଲିଗୁଡାରେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କେହି ଏପଟେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୁଆଡେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନେ କେବେ ବୁଝିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ବୁଝିବେ କି ନାହିଁ? ଏଠି କଣ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଶେଷ କାଳରେ କଣ ବଢିବ? ସ୍ପିଡ ବଢିବ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବଢିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଟାୱାରଟା ବନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ସେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଖାଲି ଲୁହାର ଛାଞ୍ଚ ଗୋଟେ। ସେ ଛାଞ୍ଚ ଲଗାଇଦେଲେ ଆପଣ ଆମେରିକା ବି କଥା ହେଇପାରିବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ବି କଥା ହେଇପାରିବେ, ଏଠି ବସି ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ IPL ଖେଳ ଚାଲିବ। IPL କୋଉଠି ଖେଳ ହବ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ନା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ? କୋଉ ଗୋଟେ ସହରରେ ଖେଳ ହେବ। ସେ ଖେଳକୁ ଆମର ଗାଁର ମାଟି ମୁଣ୍ଡା ମାନେ କାମ ଦାମ ନ କରି ଗସ୍ତରେ ବସିକରି ମୋବାଇଲ କାମ କର, ଉପାର୍ଜନ କର, କମାଅ, ପାଠ ପଢ, ଚାକରି କର, ବ୍ୟବସାୟ କର। IPL ଧରି କଣ ବସୁଛ ତୁମେ? IPL ହଉଛି ଧନୀ ମାନଙ୍କର ଖେଳ। IPL ଧନୀ ମାନେ ଧନୀ ହେଲେ ସେମାନେ ପଇସା କମାଇବେ, ଖେଳାଳି ମାନେ ପଇସା କମାଇବେ, ସ୍ପନ୍ସର ମାନେ ପଇସା କମାଇବେ, ଏଡଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେବା ଲୋକ ପଇସା କମାଇବେ, ସେ ନାଚବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କମାଇବେ, ମଦ ବିକା ଲୋକ କମାଇବେ। ତୁମେ କଣ କମାଇବ? ବାପା ମା ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାହାଡରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, କନ୍ଦା ଖୋଳି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭେଣ୍ଡିଆ ମାଟି ମୁଣ୍ଡା ମାନେ ଫାଟଲା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକରି, ଚୁଟି ତାଙ୍କର ଦେଖ କାନରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ମା ହେଇଛ କହିଲେ ହବ ନା ନାଇଁ? ପିଲାକୁ କହିବ କି ନାଇଁ, ରେ ବାବୁ ତୁଇ ବାସନ୍ତୀ ନାଇଁ, ବାବୁ ତୁଇ ବସନ୍ତ, କାନରେ ପିନ୍ଧବାର ନାହିଁ। ଝିଅ ମାନେ ପିନ୍ଧବେ, ପୁଅ ମାନେ ପିନ୍ଧବେ ନାହିଁ, ଚୁଟି ଏମିତି ରଖବାର ନାହିଁ। ଚୁଟି ବେଶୀ ରଖିଲେ ଫୁଲ ଆଣି ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅ ବାବୁ, ଏଟା ବି ପିନ୍ଧେ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବାପା ମା ଖଟୁଛନ୍ତି,
निर्लज्जिया माने बसिकर आईपीएल देखी था देश में चाकरी नहीं व्यवसाय नहीं शिक्षार मान ह्रास है पिला पाठ पढ़ले भी जीविका नहीं चाकरी नहीं लगाई आईपीएल तो बुझी पार ना आम लोक के बुझे मुझे पागल थी क्रिकेट मैच गोटे बॉल गोटे गोटे सिंगल बॉल देखु सिंगल बॉल जो दिन जानली एठी मोर किछि मंगल नहीं एठी मोर किछि लाभ नहीं 5 पैसा लाभ नहीं छाड़ी देबी जीविका करो पाठ पढ़ो उपार्जन करो बापा मार जत्न नियो मनीष हमार दायित्व पूरा करो बापा माँ को केबे सेवा करिवो बुढ़ा बुढ़ी बापा मार केबे जत्न नबो केबे निर्लज्जिया माने 20,000 टका मोबाइल धरी करी डाटा पकाई बस कौन मोर प्रिय भाई बने माने शेष कारण कौन हो स्पीड का बढ़िबो आ ज्ञान बढ़िबो ज्ञान